min jokkanjal o fogole na setana in YouTube ne nda itam wi andoona yee ambe mbasta in yip na Africa 7 radio et TV xaye koy i ngara yi no saax leek na xooytel Senghor te jeg comme na andoona yee o xeto seereer fop a ngara yo meek neek a ngetiido meek cosaan ne koy i mbug u teen rek ñemin o fogole andoona yee a mbe naneega Senghor a Senghor ne i mbika rek i njasnoor fo faap in fa leŋ fa andoona yee kay ngaj kan rek te lay in gonle fu simangol le ala in aussi saate fek ref na Senghor mbana an sinjun nama sinje histoire ne ref na no saate fe ala jërëjëf nam gonle ba Makayre Njaayo Makayre Njaay joka ho ngajal ki lam tax mo na mago jikala ngaten am tarta anuma comme Fodé Senghor a Senghor newa men koy mais a jega kawa buma lay ka ref ka andoona yee tig ino fop mais koy laykiim ka taxna te im layele a roka sutu kem layka ka saɗik ka to a sax ndax xay cosaan a Senghor o nanangaan o lamtanga Senghor a wedaleyo simena Senghor a ndeɓanu wongu yokoona ten xaye lamtine ndax nangam fa nangam a raɓange yifante waago leyange keke fo kene fo kaana so surtout koy meke tolooxuma xaye laykim ka watna kem laykang ten na saɗik ka comme nena Senghor xaye o koorone e Munoro Njongo o ten sidum o koorone e Munoro Njongo Munoro Njongo o nananga Njongo fe tof ke taxu xa congo ɓaxe te ɓisluwiidna a duufa den ndof nu ga'oona meke ten a bugu mene boya dam ka Diouroup ndof nu ga'oona meen nek no xa congo ɓaxe a bugu ten tax te lay Munoro Njongo anda me de inoorina gaaɓu a ɓeera a saax ɓeta ɗak a duufa Jongo ɓali to saxe ta fadiida Senghor a duufin te sax ten refu tof ke ga'oona mene wala ndiiki i sitooranga maaga Munoro Njongo fa Diouroup Senghor den mbog faak fa yaay Diouroup ten refu Diouroup faana ga'oona Diouroup faana a Senghor a inoru xaro xaye mumeen ke a saqu te ref naak de lay mumeen ke tam da mbar ko ndefa te cungi bo im ɓisong maaga Diouroup o molik ma te molik Diouroup ten ref fa ngenum Diouroup a gar ba refat mairie xaye a xupa Senghor rega fa gar fe xiwa maak fo ndeɓo simalandi comme mi ga ndefo taales no kene kucala ndefin no ten yaay te gelewanga koy ku waaganoona lamto feet falak rek kaaga laykan mene ko roon mene cosaan fe a Senghor a ɓeeru ka gariid mayu no xene de laya Diene kokoy Diene Senghor o xaaga o nananga ta miisel ka lay u saar ka lay noxonanga nu ñakna foofi ngar yen mboyale mi xan njeg foofi mba mbir ndiiga fad comme no pak ke na ngara pak ke ndefanga comme dimanche roga tening i musique na wetandong ten maaga jafle put mo suma maad men o ndikongo ñoowuma pak ke jeg bo ñaal ɗik ndad ka ndeer na mbisa soko rat kaga jafle maadan mo men to a raɓ rek kaga mi ñaxaye nda ñaal nu to wiin we mbeetunana dimanche roga fe ten o miisola kaga yit oxey kam fe mais o miiso ngaaga nu mbiya est ce que ke nu mbugna teen nun way njegan wala ke tax ina teen te layegun nun nga'an teen wala nu nga'e teen i nga'an ñaal nu roga yàlla fi'na i ndet bo waxtu uma fad te waro miisel a miisel
adna kulum nangata men adna kulum nangata men to ke sen tuna ten an ɗiɗi yam har taw bo wiide mbiya kene nana ɗum fede bak so no jegawa miso mi sahole côté passaji meni mais in heure nu imisna kay ndok no ndiig naatu tout ine a gonrogo yaal to ke wiine jeg ka jeg xan i njeg nan naaga nana ke to xaƴa jumul a jega saaxa kana leyele ndeɓaan mais koy no ngel na roog i mboge teen to yaa bo i mbog teen ke i xaƴanena men daal in way teen topan yumi dafat na i ñibis to ke na leyit keen men tig paax a ref ka tig paax kene ku refna mbaƴ bugo garid da leye fat kaaga pilde a sutu men jeg keer kon yaaga misole kay ka i ngaƴanene ten men soɓin men maadonge mbaɗan ten ñaalna xay to ne de mbi'tooguna mbi' bo xayne mbi'tan mais koy cambar ke nde'na men ta meek misaal mbogre fo ndiigi a jeg uwangenoxanga a laye roog duuɗital mi jeune ko koy tena fogu ten re xoox ten laydene in fadanga men joga ka i ngaɗika foofu in fadanga xan roog fe ɗum te fad me te fadna roog fe ɗum te fudooxiid ande mene ɓeerna de leŋ ande mene ɓeerna te fudooxiid a lang a fiis meka a piis rond a piise comme o cercle da a muru ɓay nan njoor nan anan yo andanuma fa wu ndok na njoor ne nungu ke ko roog fe xawa mbiyam bo xalina ngeƴ kaga jen ko koy biyan nek fa i mbetanoxide ngar so in it anaga jen o koor degare i andiren nda koy te futan ndaw longe ke de mbaag ina i mbaagiren xëy ndax koy a cangale taxugo ke waaga mbaag ina roog mbaagiren ndax no nda daal roog moƴ waaga moom gorandi ke de mbaxan na in men inowe ten xeɗan i nguud ten e to mbi'tan ne andoona yee nen te waagtu ref axa ten daal Kora Ndiaye waagaxong o yegin kene d'accord i ngar kay bo ndiiki meek andoona yee ten refu Senghor i njaɓanang histoire ne laytanoona yaam histoire moom ka mata maak we de mbaagongo o cooɗa ke andoona yee ten a ñoowteegu yo faak nda i ngar kay rek no ke andoona yee ten refu o ñoowola faak kelfa ke na ñaamale andoona yee ten a mbiyeeguyo ga'iro oxa andoona yee xaye xana moof bo de layonge ndete saxe ɗoma wala kuɓayes mbaagate ino mais xaye a maya no génération fe i ndefna a ñaamala nam ga'it ano faak a ñaamala ne ga'it anuma faak fo ke maaduma xaye foge a ñaamalaaga ten maƴ'u in ten moƴ'una in xar ginaaw koy ndax i mbaagatirano njeg a laaga maƴ'u in ten moƴ'una in xara re wetandooxoye me Duɓaaɓ we de ngarna ɓiid men teex Sénégal a ngaas mbaan fa de numtuwiid da layel teex ke njaree lamit yo paadoole ke kene ñaama saaƴ a tooñ daaɗ fo xaafu ta lay o ɓisaniido den maalo fe eetna gar mene ka ta lay ele ka suuk no maag ole o jawangan waagano mol deɓin tar joprangote puccuɗo fo ma waag waage lakas ndi koy ndeta ndet bada ɓisiidat maalo fa lakas kene ref ka safna suku jaɓe ta xot mene cawir ke a garana na leŋ a andeerna a dam no cerke ina dam no kuɓay ke foofu na ñaaƴa in xay ka laƴaa kon yaaga ñoowol ela ino xaaga o ref meen o jegange xiiwale o jego wut ndaa xaye koy ko jeg ka xiiwal to jegkiro o wut bo anda no fad no hôpital junta Dakar nu ndefu winteeru nu ndefu anda ke xewna me ku ga'oona xecirel xaye ten moƴu ref kam bugo wut
kam bugo wod koy xanu ñak ma ka fogero na aussi xedando ga ci am fi d'accord ingaranga no kek anone ten defu ciosan no serer win mayu ambiyate na sak den def wa anone kayo no xanu yeg nit andama ye xaye wi anone den defu nan dundale def fog in ñomin kawe bo ndik ambe ndama ciosan ne ondang axe commencer bos to xanda ayok dano ndaw xaye roko nga na sinik mayute na commencer bos to xaye wo en tant que kilifa roga fi xaye o jeg ka andona ye mayu njegiran parce que ino imate kaga xaye roga a xajong me boni yasam roga mo jong me no xaja bo tapam imbug reko garfa in no ke andona ye ten refu cosaan ne andona ye ngulok ki jege gina ke a mboye poy ke andona ye kade mbi a mboye gel me fu ke andona ye aussi tam ten def undut kaga fop a commencer arrêta xaye xaru leya basil ne andona ye ambe nangilo xango fu na moof na xaye a njas noor fawo leya anduna laga nda damam ke garna fa andun ete ɓeerna fof ko andun tan mais koy retam refe munde refe jinda refe jonwar refe añoy jege koy ma faɗeruma caatu kene mais amada ñowoɗola andona ye taxar ke den a njeganade sutti tan bo de warta tade no njiriñ ngam ga sutta ke xorna no affaire ndo o yin ɗaaf keki mangu yin ken in tout ça mo famma kay dalala in kene to affaire procédure am ami dal fere te bis aham jonwa abisama ñojo no tan sal pusam fa madame Yoro Ndiaye papa ne bum roga jangin dale kar kata jibo lay tikal buta yi ko ko madame ke kon yaago la nga avere ni fi amene sa hole bakan na ko te yaye refa ma xida kon yaaga waga andam na den ni so an na inne do ni me inne ne boy li asnyama de ko andam ten tikke xaye fadi du maten ñaamo parce que ko in paku den depuis ken fadi ba ñal na rek ñaam buganum bo dino tabo de ñam ki ñakoy so ngay na an le bano nge bo ma ten bo je ko tew bo ma fag na dum pak ko ren kon yaaga kaga mom andam ci juri nanam ñama woni ñama dia ñama woni dara dam la hay wi ñamel ke ngaw na ni atahabbu abisha in problème jafe fama so garno avec toute que leyono wino nek na bama nek defa wundu njeg maga ka wadna xolata dak so gongat numbo dina fel na ñam bongi ingoy injopre na ay côté waxtu be sondak wi du yin kene yi ken daf ko injopre na mais xanu lalel may xanu yare xanu lal dane ma be ka ant ya bu gonar bonana kon yàlla ndut comme yelo talibé refa soldat weje o kinde ga kiro tar ten baga ti dala tele kabadi a ase wa ndige ha na hay bay fiel no minne fiel te bien kel roga be do gati waga to ja ham ka kona na rek ndaka ga mum ba dum ko lam tan yam an kilo tin ndut tugor gore no jaay no ndaka jeni ko tew no jaay ndut ten go no ndut nan raw gambio won ten tout ten kay madan mais hay a jega tange to nyaala anda we ke jimba ka ando ci ngulo ne aussi te injo pirna ten ndefu ye o gili anga comme ne jumali arha me zoye roga be jumali ogulo ko rega be fanda ku du yo ka anone ka we ke
fekk na xaare comme ça daal xultu ke a jal ka ful ka weg ken o kiina weg kan meke kamano kale yaqam ke te ñaagal wala kaw maaxole a leela jumlu ref na nangamu a petaxin ay xa tadaxin mbaxana jumlu ref na kaw maaxole ba te xet ken fa fiyooge a weg buujin a fiyooge kaga taxa meranda o kooroxe fo te waxe bo njeg ke jafe-jafe fa leŋ de moƴo meri nga ande waagay andi ke da lalgande pour encore ndax de ndaaw xeeñ len kooroxe ndax de ndaaw xeeñ len tewoxe bo waag kate foofa kaga te garo bugo kaaga d'accord est ce que gima keek andoona yee ten refo xos a jega maako andoona yee bo ndiiga garna ka de njanga a saxaal den a mbi' teen keek andoona yee ten refu ke de mbarna nduufik a njang waaga ref sax xomb de a njanga ɓekin kam fe wana mbi' lakas fo lakas est ce que gima wo xos gimanuma pa anda ke toona ndimi maak we ku da layna a ngaƴin meen bo waago ɓaat takidna bo watnoona taki ga loti maak we ku de layna ku de mbi'na meen ndax da layin ko waag ka ɓaatin teen tigna bo watnanoona ga'iro lakas doniroma lakas o xos a moƴa saɗik koy o ɗoɗooxe ñaam baagi pis ne ñaam baagi oxe farna machine ne ñaam baagi so da ngumnoxa njalik nda pis ne nanima kay waage no xos dara o ndeɓanonga ka xexel yit waage taki mais bo ndeɓanonga ñaam na baagi o ɗoɗoxoxe oxe saqna machine ne ñaam baagi pis ne ñaam baagi o xaaga moom o xosoma ko xaaga d'accord o seereer oxe and naye o seereer a refu o layanga na seereer jaab kirang bugiran o lay o xaaga xa ando teen so wolof Njaay la dine seereer bugali nda wolof etnaxum seereer la waye deguma seereer man seereer bugali la ma ko xal bo comme ndi mais o kiin leyirano ten ndiiki xa ref ka wo yarwanteeru ka maakaam to bugiro a seereer ley'iro seereer so xaro a canga mokeeru njuumte garta canga mokeer njuumte garta ndigil njuumte ɓisiidal o jangin bata mok refanga seereer ley a seereer on o ref wolof fe nanda olof est ce que refe no kelfa ke yo aussi a jega no kelfa ndaa kelfa a kanaara ka ɗom kelfa a kanaara xa cuucaax mu da nqotna rek yaaga xotkan kene moƴatu ɗom so xaye jeg'uno ban booba kanaara bo ñaalna xaye ga'iron teeru ke ta layel nen yaam jaay mose jeg a cet ten na jik oxuma jeg kanaara ka mbokatolax kene tun waagongo yeg'uno baromo joka njal vraiment we na setana en xaye koy in way meek andoona yee ten refa Senghor koy te ref saax la andoona yee saax cosaan xaye Makayre Ndiaye a gar meek a yoon fa Africa 7 radio mais aussi Sokone TV a yoon fa den no internet ne yoon fa faap in fe andoona yee xaye na cooɗa in cosaan ne i ngar meek koy xaye pour ngotit cosaan ne Senghor nu na keek andoona yee a layan na Senghor xaye xaro doxna we andoona yee a mben na ngilooxang we andoona yee mbe setanang yam Senghor moom yakarame histoire ne i moof anga meek leya i ngat ke meek nek xaro cooɗa we andoona yee mbe nangiloxang fo we andoona yee mbe setanang cosaan fe a Senghor keke rek i mbaagu lay teen a xaax mais anda jega wa andeerna a Senghor mais a jamano o lay'anga a Senghor genum dañ moytuwam xa tax tig tax ga an uye saax maako nana kene la kada an uxile kene saax maako to o yaalum o jeganga ma ɓeerona fo ten rek a wajibna dabinoor kaga taxu bo o layanga gona Senghor de njeg ma de tegoonga a teg wargal o leŋ duqirang daal xalaat kan sax ndiigi koy i ndeta ndet bo jamani ñaaƴa bo
waga sate ko war sate cosaan mais sate fano jaten tuño to amay ñinu njangu ak yit mayu men bo maga jema to yaay ka fu pamege mais ñun amba wina niwro ga koy no ticc mais ligi kem doxna ba yine na seetana in annan gilo ay ma so wasnu wadin haq ndikim lay ka andona e felede mais falay na ñu leen mais koy yobu ke pour la boji kam pucha d'accord kam pucha lay boji d'accord alors émission ne a faga mais bala i pare amaga rek i mbug a aussi i nanay leg de lay o koor njeruma waray saɗik faga falay reko wala a warani lalit manam oxa and naye a tula oxa and naye fulakas ke ando naye ananga jega no kek ando naye ten refu cosaan ne kaga oxa ando naye njerum gidi waganiran tig laɓ waganiran dara ndax o koor a wara nan nen o koor a wara nan nen wargal surtout jamano fe ngerina xay Ndakaaru fo moofa bo ga wa ando naye ga mbida wa de ngodna a soɓange o foñ koy o gode le camano kana a cocaxe rok anga kam be wara koy mais ndiki jejole presque a xiida xaƴa coté Jolof fa anduma yambe kam kay may mais ñaal ne xaye koy Ndakaaru ko waro fexey na foñtona o foñanga roga muska d'accord nda o foñange legolek te agude legolek te nana kaga fop ndeysaan ñako toppatoo o foyam te genu njalla Ndakaaru ni mbane xooxa to nu ñaaƴe xoox nun kay wutar dal nuki mais ko war koy duga xoox mais jega njoko njalo fogole na setana in xay ko ye i ngarna mek ando naye ten ref Senghor i leya nuun histoire fe saate fe nda itam nu nga a mbuud nek ando naye o xeek ando naye ten refu Latir nguran ne a fiyan ye i ngarna koy i ndoka no saate fe nda xaye i nga e meek ka ando naye xaye a maat ne fiyan meen ten taxu i mbaro mbaxtaan fo ten ref Aliou Diouf Aliou est ce que waga ga rek o présenter ox leya in ke ando naye ten refu côté développement mek nek na Senghor iyo joka njal yal mbin sima fop eta en roga fi jam am saate fe bugu leye rek no ndik no ka farna no développement saate fe a Senghor i so bug no andong ne a Senghor koy vraiment développement moom taxe ta leye i sentire nan parce que o ɗeetangaan xeet o na layel développement courant foga teen to ga'a photo ken depuis 2014 o weme i depuis 2014 a photo ke sipe mene bo xe i nga'e courant to oxu refna anda ye courant ka accompagner au développement yako i ndetanga bo Macky Sall fe andoona yee i yaakaar un bo xee sax deke i njeg no ten yaakaar a paax ndeɓanina carte mobiliser yaay ke in fo paap ke in fo xa teɓanonga xe da ngeenoox a ndamta in bo Macky ref meen vraiment ye i mbiyan ge i yaakaar u ye xan courant fe automatiquement xana waagu ga nda o ɗeetangaan atelier o buganga suude a saɗat xaye foko ret Diouroup rew we in yaay ke in andoona yee ga una o buganga un ngaak of xaye foko paas 300 ret unin
500 pour retour. Ça te fait 800 plus au Rabidkano Kéreka. Machine, au moins ça tourne autour de 1500 ou bien 1000 francs au minimum. Donc, on a pour à soukale ça te fait vraiment on a créé d'autres dépenses qu'à honorer. Gabi da wine jafé jafé. Vraiment c'est quelque chose qu'à honorer une autorité que dangé no ten courant fait wagu genu. Les gosses là ils ont des compétences en bago mbet atelier menuiserie métallique voilà bois quelque chose comme ça. Vraiment en bago exceller leur talent. Comment que imbia ay chong dambafta ay Dakar wala ma saxla kas ay Kaolack mais il y a des gosses à Honoré ils sont bien formés pour un bago mbi chong pa asarte ke dambago njala sare mi fene dala fo asarete jilas ten commande tanu pourtant si y avait le courant jega nga Senghor yaga o we andona de nambiya asarte ke wa amba bitin mene khali serab di tuma mana tajirin ayok xam ta le CM la éducation fait bo xey ga imbug lycée be imber nu njek parce que lycée ka jeg minimum fait la mitna o nana mais i njege courant machine ke in o mene ga obligé a bisel Diouroup parce que sinon ga ndet ka ba yaqo to fonctionner ke projet andona ga njagna men ga obligé a ndet a ngene Diouroup que dangen comme ça parce que ça a des portables quelque chose comme ça donc vraiment le courant là c'est un facteur de développement fa andona i njakal to ka ferene mayuna in et côté mene bon côté développement mom vraiment a Senghor dal ga e xoxum ten quoi d'accord xayeten la uye amo fa nga xana xabiya qoraqe te def fa tiajaxe fo fana njego cialel côté emploi faga as que nous sentira na pax me nga Senghor bon côté emploi aussi c'est presque c'est un problème général hein fait des fac rek mais xoya le directeur de l'ANPEJ Tamsir Faye imbartana no côté emploi quoi mais au détangan le marché de l'emploi au Sénégal ka saturé et détangan secteur ki andone ga njanga wi ka new par rapport we andone ga soxla jabi te tawum lew den mais comme ndiki emploi fait pour coxno kin c'est un peu compliqué mais il y a un autre moyen pour au moins pallier à ce problème de l'employabilité c'est par il faut financer les groupements de femmes. Vraiment, et les groupements de femmes, financement à partir de la DER, c'est une solution. Mais le problème de l'emploi, comme au Sénégal, les jeunes, ils ont ce problème-là. D'accord, mais Fofi, nous avons un problème parce que par rapport à Ndangansambu, pour des problèmes, Fofi, nous balade il y aura Fofi 4h du matin parce que quand mag ilo aussi xaye mek nek nous pays des effets à garantir nous xayam forage savez andé o de tanga ça te fait imba santa ro quoi parce que n'a fait fofu le godé là ndaga forage fanoga le forage là non ça fonctionne en 1 mois a fait arrêt à 2-3 mois hatakhun parce que le courant là gars comme digne gay obligé cotiser comme lancer une cotisation pour une pièce par donner ça coûtait 175 000 ouais nana il lancé vraiment a jega bi nga anone comme ça te veut remettre à France ten xoya xam ala mais non va nous cotiser mais je vais t'envoyer l'argent naga fi envoyer 180 000 im gar cioxine le comité qui gère le forage dan di tanjik pièce. Mais vraiment, le problème majeur, c'est le gasoil. C'est le gasoil. La pompe là, par rapport au volume du château. De 10h du matin jusqu'à 4h du matin. Imaginez donc gasoil fait le volume là, la quantité. Pendant un mois, c'est pourquoi à chaque fois on a un problème d'eau. Wow. Alors xarola ya xayo fogole anona ye ambe setanango wi anona ye ambagate no njek solution wala mede berka ba mbago ndamit Senghor no difficulté ke den defna vraiment na Sénégal amugo yo dina itam de mbago sentir a xox dina paxa pax yo par rapport bon wi anona ye njegan na den jakar quoi den defu e ande mairie fait comme ro kafi maki foudnit et pouvoir paix tamatit population ke anona de nando dawine kam foge he mairie fe ten war u jang kene
doléance fene a tegin to ka table le bo tawago à solutionner elle. Alors, maintenant pour les solutions, à chaque fois, comme ça, c'est bien qu'il essaie en tant que jeune, parce que quand tu es jeune, tu es appelé au moins à participer au développement. C'est dans le développement participatif. C'est à chaque fois, on n'attend personne. Des fois, on est obligé, comme situation d'urgence, imbitique. Alors, maintenant, on a tout corps de loi aussi. Vraiment, le gouvernement aussi, c'est une solution pour accompagner la question de l'eau là au Sénégal. Vraiment, à Senghor, ça évacuer. Oui, de Mago da Covid, il va go check tam. Nel Aliou Diouf, rimel kam sa tefe, mojo andel koy ne Aliou Dieng. Parce que ye injanta bene tata gin. We fogit mo fop presque Aliou Dieng andu. Jokonjal na fop vraiment git ma sa tefe. E injege la kas jangi Senghor. Ten taxu ku andona e ka sutida o njiriñ fekk ngeen wa. Mu ref na koy une fois tapé à ceux qui sont à Dakar, ou de Kaolack, ou partout, ou de comme ça, à chaque fois, si l'intérêt vraiment du village est mis en jeu, il y a chacun d'entre nous qui a donné, il y a vraiment pour solution, je crois. Jokonjal Ali Diouf, inu ngit manga paax merci. Ngit manga paax vraiment sant nga rok. OK, merci. Et ya sam roga dam taw, ayo xewal fi a paax quoi.
inorna no jate ke fo fogole Senghor isobinna mene ino simna nun pour o xotno folo folawe dina mbiya parwedulu watna no gen président eten jong ten adwan den o xetelene o ga angan ke waraluna ten ref ka ñowdanda o fof parce que o fof ka jeg ka na ñowdandan maak we ka layoge o fof ka ñaƴel a layel nu ñaƴangiran layal a miñanga o fogole xana doy waar to ke na ñowdanda o fof ka fof no ke ande naye roga bugan ten taxu o xoolo folawe o xiido lu watna dangato mbiñ a mbaxtaan a njogita ndok a njogala ndokale a njoktin kene ten waralu o xetole a fiyangaan koy kene fiya andoona yee tig cegu solo yo ne laytan maxa toor yaam o fog ka ñaajel a layel a ñaajangaan layan rek o fog refate ma kene ten sabablu o xotole to nguɗatira jegi bo nan nene nangange jega i ngeta par o xiid wala par a qool xan i ngijongay bo xa ɓiya timaxe andir kene yaam mi fene na leya nuun maxa gena bo Kaffrine nda mene sini koy men fog teen maaga kam ret ma waɗik rek nda fogtaan ndem maaga to o kiino xe meta fog teena ten jegu njeriñ bon kene ten waralo o xotole bon vraiment ne waganmo lay dal kam ina buta quelque ke wengen wa président Etienne Diongo xe gen wa fo quelque ke tokor ke in fo maag we in fo xa teɓa xe fo jigéen we in fo xa ɓiya xa tima xe fop a ngara na bes fe ya kene wax deg a buta kam kene dal ten bug'umo lay no xetole a fiyangaan no ciyam no ndiko lutuñ layna paafal parce que Sénégal fene i ndefna moom ten ref langue nationale fa andoona yee i mbaage kon koy président fe ino ci'ano morceau lene na gara Etienne fo ɗuɓe teewnitna fop ndax koy kata lay o mbeƴ ka felanga yaay fe damuno ɓayo le amin roga he sabat koy bata non ko meke me heda na non dal jene las ma yore ko film le gara fule ko yokuna kata muñ ala film hanagar anu ko ni xalwa lege na len yene sama xol aw ma kenn ko dul yeen ndax lu ci sa junar bañu leno aw ma kenn ko dul yeen do ko ngeen jappal ma sama ci na ko
wagamo lay janga drapeau le no polo polo parce que normalement kay ndigo ko tour mbiyo ndik ngajo ndik ndasi vraiment korti ko ko fopota dara manke waxtaan le pela o fogole ngata i ñama bongi i yera bongi o tak nañ na cosaan koy bokkam ke fopa bu vraiment président salaware o maak ka mo mana bo ki rek adame vraiment kam mo ta cerkel fuma so mi sey tak mit menen no langule ngir mom sant on ngir ngowe ko ya pa nda ko sant ade parce que vraiment awaga jeg ma to xenanda tout est complet rosval fe mosa yera bo ngaj ñamel ke fopa to ya o fa taxul won fi ada président lay to ko jall ino ngit mak santana ngada ya sam roga bato wago vraiment o kontaan wage passé kontaan kam foputu wage café kam foputu kam ke fopo buta joka jall ota de la police final fe ota joka jall merci ngor ko koy ke mla non préparer yo café mu jowa ko non café du ko man maga bu mu ñolo
Thank you.